Hello mga ka-amazing og basta tagpo sa usa ka inahan nga nangayo og tabang aron makapalit og gatas sa iyang anak. So dali tang nilupad sa Prince Hypermart aron makapangita og Nestogen nga pang 6 to 12 months nga bata. So mga ka-amazing diri sa counter area nakita ko mga kinarton nga gatas og naay Nestogen nga pang 6 to 12 months. So akong gizoom mga ka-amazing medyo halang man kay ang presyo kaya tag 1,000 kapin magid siya. Dili pa magid siya makaya sa tong busa nangita tag Plan B nagtuyok-tuyok ta sa groceryan sa Prince Hypermart o nakakita tag medyo barato nga version na wala sa carton ang parag 1 kilo go ni siya nga Nestogen nga pang 6 to 12 months ug tag 760 lamang. So mga ka-amazing after nako siya mabana-bansa mabana-bana nga makaya sa bulsa dali-dali kong niadto sa counter ug bayaran ang maong gatas ug after magbayad mga ka-amazing ning gawas ko sa Prince ug ato nako sa barangay Linabo kay akong ihatod ang gatas sa maong bata. Ug mga ka-amazing mo ni siya ang bata ug inahanap salamat sa gatas nga atong nahatag. God bless po, ma'am.